নিজেকে যাচাই করতে খাইলাম ধরা। Hello guys, কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. Today I have interview in the mom. Right now I am going to the interview. So let's go with me, everyone. Okay, everyone, let's go with me. Thank you. Na 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 na. क्या खबर? मियाँ मियाँ रियाल 10 रियाल बाद में मत बताना रियाल ज्यादा है। مرحبا. গতকালকে আপনার অনেকদিন ধরে ক্যামেরা গ্লাস ছিল, ওটা চেঞ্জ করছি। আমি আমার নিজে আজকে চিন্তা পারতেছি না, এত সুন্দর লাগতেছে। আমার তো নিজে থেকে নিজেকে সুন্দর লাগতেছে, আপনাদের কেমন লাগতেছে জানাবেন। भी सही नहीं है, मतलब चलो हमारा पाकिस्तानी भी सपोर्ट नहीं करते, कोई भी नहीं सही, कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, इंडिया भी उसको तंग कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये वो खुद भी सही नहीं है। वो बोलते हैं हम अलग स्टेट बनाएंगे, अलग भाई तुम कैसे बनाओगे, ये बात है। वो बोल रहा है, कश्मीर बोल रहा है, वो अलग स्टेट ये नहीं बोलता हम इंडिया के साथ भी नहीं मिलते, पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलते, अलग बनाएंगे, कुछ भी नहीं। यही तो बात है ना, कोई भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। खुद वही जो बांग्लादेश में अब क्या चल रहा है मालूम है? पहले तो शेख हसीना था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने साथ में कुछ जो कुछ किया, जो कुछ किया, जो हम लोगों ने किया, हम लोग रेमिटेंस नहीं भेजा, वो भी एक प्रोटेस्ट की तरह है। तो हम लोगों ने सब कुछ किया, सब कुछ बंदा लोगों ने स्टूडेंट है, सब कुछ किया करके हैं। अब उसका फायदा कौन लूट रहा है? दूसरी बंदा। पहले कोई भी बंदा वो माल खाएगी। पहले कोई भी बंदा बात नहीं कर सकता, आप बात कर रहा है, इतना बात कर रहा है भाई, इतना बात कर रहा है। अभी उसको सब बातें आ रही हैं, अभी उसको बातें आ रही हैं। हाँ भाई, इतना बात कर रहा है। खुद उसको जेल में डाला हुआ था, लेकिन अभी सब उसको बातें आ रही हैं। नहीं तो करना, मेरे को बात नहीं तो भाई सीधी बात है, 10-15 रियाल का काफी है। हम लोग मजदूरी करने वाले, चलो कभी पी लिया, नहीं पीते ज्यादा ना, अभी राइट में ना। चेंज है तो चलेगा, नहीं है तो और भी चलेगा। नहीं तो फिर मुश्किल होता है, गिर करना पड़ता है। तुम ये क्यों दे दिया, मुझे ऐसे बोलना पड़ता है ना। भाई ये तुम क्यों दे दिया, ये काफी है ना, आ गया काफी में, देखता हो क्या चल रहा है अंदर। थैंक यू ब्रदर, इंशाल्लाह कभी भी बात होगा। বড় কথা লেগিয়ে যে সব আসি টেস্টে আসলাম, ওনার দরকার হয়েছে যে তোমার আপনাদের নিউ বারিস্তা। আমার বলে আই নিড এক্সপিরিয়েন্স বারিস্তা, আই নিড গুড বারিস্তা। রাইট নাও আই কাম হিয়ার and he see me and told me, what about your salary? I tell him almost 4,000. He tell me no, I need 1,500 same salary. Yeah, this boy you have. Astaghfirullah. তো পরে কথাবার্তা বললাম, কথাবার্তা বলার পরে আমি তারা বললাম ঠিক আছে সমস্যা নাই, আমার কাছে অলওয়েজ লোক থাকে, সমস্যা না, আমি তোরা একটা বারিস্তা দিব, তো টেনশন নিস না, ঠিক আছে। তা আমার কইলো, আমারে কফি টফি অফার করলো, কফি টফি খাইলাম। খাওয়া দাওয়ার পরে বলতেছে তুই বেটা ভেরি গুড। তো আমি তোর মতো এরকম বাঙালি দেখি নাই, পাম মারতেছে আমারে। তো তোর জন্য দোয়া করি, বিকজ আমার এখানে অলরেডি সেম বারিস্তা আছে। তো আমি চাচ্ছি যে একটু নর্মাল বারিস্তা, যে তোর এখানে আমার সাথে কাজ করবে বা ওদেরকে হেল্প করবে এরকম। তো পরে আমি কথা বললাম, কথা বলার পরে দেখা যাক তার একটা লোক দিব। সো যারা আছেন যোগাযোগ করেন। স্যালারি দিবে আপনার টোটাল মিলে আপনার খানা সহ 1800 দিবে, আপনার রুম ফ্রি দিবে। সো কেউ যদি থাকেন যোগাযোগ করেন।
হলে কি অবস্থা, গেলাম নিজেকে যাচাই করতে, খাইলাম ধরা। এটা কোনো কথা? হ্যাঁ, এরকম ধরা, সুন্দর একটা ধরা খাইলাম। হ্যাঁ, চালা। يا برنس ايش؟ الله اكبر، جديد سيارة صح؟ ان شاء الله যাই হোক, শেষ ইন্টারভিউ শেষ। সো আই এম গো টু দা মাই রুম। তার মানে এখানে ইয়ার ভালো কথা, আপনারা যারা যারা ইয়ার স্যালারি জবে ইয়ে করতে চান, অ্যাড হইতে চান, সো আমাকে বলতে পারেন, আমি ওই কফিলের সাথে কথা বলে দিতে পারবো, ওখানে একটা লোক দিতে পারবো। সো ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য পুরো ভিডিওটাতে। সো যারা যারা আপনাদের আসলে আমি ভিডিওতে সবসময় বলি না এই কথাটা, যেটা হলে গিয়ে ওই আপনার ইয়া ফলো করেন, এই করেন, সেই করেন। সো আপনাদের যদি মনে হয় আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ফলো করবেন, আর যদি ভালো না লাগে স্কিপ করে চলে যাবেন। সো ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দোয়া করবেন সবাই।